Rahim wa idna taknal jabala fawqahum ka'annahu dhullatu wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum bi quwwati wadhkuru ma fi la'allakum tattaqun qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin wala haula la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yasir wa'in ya karim waftabil haqqi wa antal fatahul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin habibil mahbub syafil ilali wa mubarijil qurub wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidayah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni wa ghusni Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina lana Muhammadin nuril mudhi bil nisyan binurihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli alamatin wa nafasin bi adati mawasilmullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tutilu lana bil a'mar wa tuzil bana jamal asqamal akhtar wa tudhir lana rizqal midrar wa taqdi lana bi jamal autar wa tusyabinta kabitari dunya daril qarar bi rahmatika ya ghaffar ya qahar wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Hasbunallahu la takalna wa rabbul arsyil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa azizina fi uyunihim waj'alna wajina fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran wal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdan bila misal balakalam dalakal minat walakal syaraf walakul hal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tusyra'u bihas sudur wa tuhawwanu bihal umur wa tankashfa sutura salim tasliman katsiran ta'iminal yawmiddin tawam bihas subhanaka Allahumma wa tahiyatum bihas salam wa akhiru tawamin alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ngucapa sira Muhammad bi sama iku Allah temen apa swiji-wiji atau bisa iku Allah temen apane mah swiji-wijine ya ndak apa-apa. Syai'an apane swiji-wijine ya murukum perintah ing sira kabeh bi kelawan ma apa imanukum iman sira kabeh bi Taurati kelawan Taurat. Ibadatul ijli tegese nyembah pedet mas. Ing kuntum lamun ana sira kabeh iku mukminina pira-pira kang padha iman biya kelawan Taurat kama za'amtum kaya oleh nyipta sira kabeh. Al makna utai maknane iku lastum ora ana sira kabeh iku bi mukminina kelawan pira-pira wong kang iman. Li anal imana krana sak temene iman iku layak murora perintah apa iman bi ibadatil ijli kelawan nyembah pedet mas. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh menyampaikan kepada orang-orang Yahudi bi sama ya'murukum bi imanukum. Ini mempunyai pengertian labstum bi mu'minin li anal iman la ya'muru bi ibadatil ijl. Ya. Kalian semua bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang Yahudi yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bukan orang yang beriman. Karena apa? Tentunya yang namanya iman tidak mungkin memerintahkan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah pedet emas, ya, anak. Jadi patung yang terbuat dari emas, patung anak sapi yang terbuat dari emas. Wal muradu tawi kang den karepake khitab iku abauhum piro-piro bapake Yahudi
ai pakadzalika tegese kaya mengkono-mengkono abauhum antum utawi sira kabeh ya bapak-bapak mereka karena mereka adalah menyembah ijel, menyembah pedet emas, enggak beriman. Demikian juga orang-orang Yahudi yang berada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum lastum bimu'minin, antum utai sira kabeh iku lastum ora ana sira kabeh iku bimu'minin, pira-pira wong kang beriman bitaurati kelawan Taurat, waqat kadzabtum lan temen-temen dustaake sira kabeh Muhammad dan ing Kanjeng Nabi Muhammad. Wal iman utawi iman biya kelawan Taurat iku layak muru ora perintah apa iman bitakdzibi kelawan dustaake Kanjeng Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi termasuknya orang-orang Nasrani yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, mereka bukanlah orang-orang yang beriman kepada kitab Taurat ataupun kepada kitab Injil. Karena kalau beriman kepada kitab Taurat atau bahkan kitab Injil, tentunya iman mereka tidak akan mendustakan tentang kebenarannya Nabi Muhammad dan tentunya akan mengikuti Nabi Muhammad. Karena mereka enggak mengikuti, mendustakan Nabi Muhammad, berarti hakikatnya mereka enggak beriman kepada kitab Taurat. Bagi orang Yahudi, bagi orang Nasrani, hakikatnya mereka juga tidak beriman kepada Injil. Karena apa? Injil sendiri seperti yang mendekati keaslian Injil Barnabas ya, yang ada di mana itu perpustakaan Istanbul, itu Injil Barnabas menjelaskan tentang Nabi Muhammad ya, sifat-sifatnya dan kewajiban pengikut Nabi Isa untuk mengikuti Nabi Muhammad. Mereka tutup-tutupi ya. Kul ngucapa sira Muhammad lahu maring Yahudi ing kanat lamun ana iku lakum kadwi sira kabeh apa adarul akhiratu dar akhirat surga akhirat ail jannatu tegese surga indallahi ing dalem ngersane Allah khalisatan hale kang murni khosatan hale tertentu min dunin nasi saking saliyane menungso kama zamtum ya. Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa surga itu hanya milik mereka. Orang-orang Nasrani juga demikian, mengklaim surga milik mereka. Ditantang oleh Nabi Muhammad, oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad suruh nyampaikan, kul in kuntum lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min duninas fatamannawul mauta moko ngarep-ngarep sira kabeh al mauta ing mati ing kuntum lamun ana sira kabeh ku sadikin pira-pira wong kang temen kabeh ya. Jika mereka mengklaim bahwa surga hanya milik mereka, yang lainnya enggak akan masuk surga, katakanlah wahai Muhammad ya, fatamannawul mauta, coba mengharap kematian. Kalau kamu memang benar, coba untuk mengharap kematian. Ta'alako gumantung apa lafal ing kuntum sadikin bitamanihi bitaman ta'alako gumantung atau berhubungan bitamanihi apa asyartoni ya. Kelawan fatamannawul mauta ing kuntum shadiqin ta'alaqo ta'alluq atau berhubungan ditamani kelawan lafal tamanihi fatamannawul mauta itu apa syartoni syarat loro ala anal awal ing ngatasé sak temene kang awal iku qaidun dadi qaid pisane ing dalam syarat kang kaping pindho ai in sodaktum tegese lamun in sodaktum lamun bener sira kabeh bizak mikum ing dalem pengakuan sira kabeh ana ing sak temene darul akhirah iku lakum tertentu kadwi sira kabeh wa mangkanat lahu yusiruha wal musil ilai al maut wa manutai sapa iku kanat ana apa darul akhirah iku lau kadwe man yusiru moko milih sapa man ing darul akhirah ya.
Karena apa? Kalau memang surga itu hanya milik mereka, yang lainnya nggak akan masuk surga, coba kamu mengharap kematian sekarang. Karena apa? Tentunya kalau surga adalah hanya mereka, milik mereka, tentunya akan milih surganya. Dan untuk menuju ke surga adalah dengan kematian. Wal musilu utawi kang nekaake ilahe maring dalu akhirah iku al mautu mati. Patamannauhu moko tak angen-angen sira kabeh ing maut. Mereka enggak akan mau, takut mati. Karena apa? Di dalam mereka, di dalam hati mereka sudah ada kepastian, ya, ada keyakinan bahwa apa yang mereka adalah suatu kebohongan, ya, melakukan tahrif, perubahan yang ada pada kitab Taurat, perubahan yang ada kitab Injil. Wala yatamannauhu lan ora bakal, lan nganti besok ora bakal ngarep-ngarep sapa Yahudi ing maut abadan ing dalam saklawase bima qaddamat aidhim, bima qaddamat sebab perkara qaddamat kang nglakoni apa aidhim pira-pira awake Yahudi min kubrihim, nyatane kufure Yahudi bin Nabi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka takut mati selamanya. Karena apa? Karena sebab apa yang mereka lakukan berupa apa? Kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baik orang Yahudi maupun orang Nasrani itu takut mati. Ya. Karena apa? Mereka itu di dalam hati kecilnya itu ada fitrah, tetap ada kesucian bahwa apa yang mereka lakukan itu kedustaan. Ya, seharusnya iman pada Nabi Muhammad, mereka mengingkarinya, takut kehilangan pengikut, takut tidak menjadi pemimpin, ya. Makanya kubur yasah roksu kulli khotiatin. Jadi tergila-gila pada kedudukan, pada kepemimpinan, ini adalah merupakan pangkal daripada kesalahan. Termasuk yang dilakukan oleh para pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani. Ya, kalau mengikuti pada Nabi Muhammad, nanti mereka nggak akan menjadi pemuka. Takutnya semacam itu. Ya, takut kehilangan lahan basahnya itu. Itu juga termasuk hubuljah, ya. Jadi tergila-gila pada kedudukan, tergila-gila pada kepemimpinan. Nah, itu akhirnya melakukan hal-hal yang tidak sayugyanya untuk dilakukan, mendustakan. Nah, yang didustakan adalah kebenarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min kubrihim, nyatane kubure Yahudi bin Nabi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mustalzimi kang netepake likirbihi maring dustane Yahudi. Wallahu tawi Gusti Allah iku alimun dat kang udaneni bidzalimina kelan pira-pira kang zalim, al kafirina tegese pira-pira kang kafir, fayujazihim moko bakal bales sapa Allah ing zalimin. Dan Allah Maha tahu apa yang kita lakukan, apa yang orang Yahudi lakukan, apa yang orang Nasrani lakukan, semuanya bagi Allah nggak ada yang samar. Ya, atas kezaliman yang dilakukan oleh orang Yahudi. Kezaliman yang besar, ya, adalah syirik. Ya, seperti yang diungkapkan Nabi siapa itu? Luqman, ya, Sayyidina Luqman bin Hakim. Inna dzulma, ini, ya, itu adalah kezaliman yang paling besar adalah syirik, kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kezaliman termasuk syirik, kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak akan dibalas, wallahu alam biswab, karena khususnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal qaimid daim, subhanal hayyil qayyum, subhanal hayyil ladzi la yamut,
Subhanallahil azimi wa bihamdi. Subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Subhanal alil a'la. Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana dzambana ya wasi'al karami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah kulli hal. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa hamilna bil afi wal afiyah wal mu'afah ad-daima fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma na'udzubika min ilmi la yanfa' wa qalbin la yasha' wa du'ain la yusma' wa amal la yurfa'. Allahumma na'udzubika minal hammi wal ghammi wal kasli wal jubni wa ghalabati dain wa qahri rijal. Ya Ghani ya Hamid, 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 ya Ghani ya Hamid. Allahumma aghnina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna ala tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwaji sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.